Hello everyone, so today is my off, so time to laba-laba. Bayad din ni is $5 per minute, quarter ang ihulog diri, and then 13 minutes na anay bilin sa ako nasa instruction diri sa animo paggamit sa ilang machine para dili ka makaguba. Diri you can see over here how to open and close. Make sure na sarado gyud para dili magbaha dinhi. Then diri sad makita nimo unsa na status imong nilabhan, nawaswas na ba siya o nagpuga, makita nimo din ang light. Then this one makita nimo unsa imong gusto nga temperature nga water, hot, warm or cold baron, depends on you. Kini sad siya asa namang ibutang imong sabon, dinha bleach, powder, imong downy. Just follow it. Then kining basket pwede nimo ibutang imong labuhonon dinhi para transfer nimo dito sa dryer para dili matagak-tagak dinha sa salog. Nasa bangko, you can see it while waiting over there. So karon nag spinning na ni siya dinhi. Ready na ni siya nato i-transfer dito sa dryer. As you can see, kusog niyang spinning. Ang time is 1 minute. Now, back to 0. Ready na nato i-transfer dito sa dryer. Gamit na to ang basket para dili magtagak dinha sa salog. Puros ni mga comforters akong gilabhan karon. 4 ka comforters and then 2 ka towels. Dili ko naglaba sa washateria kay dako ilahang washing machine. Dako ilang dryer para usara ang laba. So nasad sila'y dulaanan din hingang machine, wala naghulat ka, wa kay cellphone, magduwa ka dito sa kulang computer. Na sila'y food machine, ang gutumon ka, you can buy something. Then nasad sila'y table din kung mahuman na ka og dryer, you can use the table, magpilo ka din so nimo sa plastic para uli nimo sa balay, butang na nimo sa mong cabinet diretso. So dinhi makapili pud ka pag unsay kuan temperatures imong dryer, like warm, hot or medium, kay depende ma sa imong clothes nimo unsa nimo, ug baga anak ka sa hot ug nipis anak ka sa warm, o kanang mga delicate diba anak ka sa warm, then sa mga sakto lang anak ka sa medium. So it depende ug pila ka minuto imong gusto, like $1 is I think 25 minutes siguro. So, 4 ka quarters, mga 20 minutes na siya. And then, naapod sila wifi dili. You can connect. Na sila TV dinhi. Naasay ka ng music dinhi para dili ka ma-bored. You can listen. Naasay TV, you can watch English and Spanish. So I think that's it for today, and see you to my next video, and thank you so much for watching, and keep safe everyone. Thank you so much, and bye bye.